की जय, जेठालाल महाराज की जय, आदि शक्ति भवानी की जय, बाल ब्रह्मचारी रामराव महाराज की जय, देवतुल्य वसंतराव नाईक की जय, गुरुवर्य परशुराम अवली की जय, सब संतान की जय, जय बोल भारत माता की जय, राम सगुणा मारे आले तू नाग मारू समाधरी माओ तेरे करियाना भरे तेरी मारे तो नाग मारू बाबेरी मारे शक्ती सद्गुरु शिवादास महाराज वाह वाह तपोवन तपोमूर्ति हवने पवित्र परमात्मा रामराव बापू वाह अग्निम तप करे वालो जेता भाया छो मीनार लवारी दूध काढे वाला सती शाम की माता वाह आणि समाज माई दिशा बताए वालो मान पान मनाए वालो हमार समाज नायक मनावलो नायक साहेब इन्हें प्रार्थना करता नहीं वाह वाह आपण छोटेसे कार्यक्रम में शुरुआत करे प्रदीप हवने जगजनी आदि में शक्ति प्रार्थना का करे जे या ओ सेवाला लेन जल में लई लाई 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 धापा साधेन लई हा भैया धानु साधेन लई लाईची या सगोनी का हवने आणि तम हमने दिसता उज लई वाह 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 करथाणी होन अनंत कोटी तारूप खारच हाव करथाणी होन आपण प्रार्थना किदे वाह वाह आणि जे समाज पर समाजेन भक्ति दिशा बतायो हाव न कळेवाळ वात आपण बतागो हा ऊ सेवालाल महाराज वारे वाह ओन प्रार्थना करतानी वाह अंगेर चालू कार्यक्रम में शुरुआत करा हवने कर बारो तू सागर र तारी कर बा तारी कर बा दयार तू सागर रे तारी गरबा ये ढावाले मारो पारी गुरु बसायो तू हरी रातारी ये तारी गरबा मारो पारी गुरु बतायो तू हरी रातारी तारी गरबा चूरी राजारी नाडगारिया
परले दिरी रे तारी तारी गरबा आवडी ताकद हो सेवा भाई आम्र आवडी शक्ति हो सेवा भाई आम्र मरो मराय वेतुडूप छोरी पारीरो बचायो वा 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 ओन बोलेन लगाडो हा बोलेन लगाडो वतराज गोनी उतराज कोणी आजी काय की तोच इतो समाजवर हाव नी गोरमाटीर हाव पण समाजे पण दया की तो असो काहीच काय हा वसो काहीच नाही पण जाते रो कोर हाव कोण हा जुरी राजा जुरी राजा हाव पण सेवा बाहेर धाव की दो हाव किदो किदो सेवा भायान हाक मारो हाक मारो जन सेवा भाया हाव और नाव लंगायो हा रुईगडे माहिती नाव लगायावर रुई गडे माहिती नाव लंगायो वा 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 आवडी ताकद हो सेवा भाया मर हाव करन भजन गज हाव कर बारो तो सागर र तारी तारी गरबा ए नांदुरा तुला गिरो देना अमरुद परायो नर तारी तारी गरबा पण भाव वसो लागस हा भाव लागस भगवाने पर भाव वसो लागत हमारा भाव जागेब छेनी छेनी छगोनी ग हाव आता हमने सुख मळगो हाव नी सेवा भॅन हाक मारली दे वा 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 आंगे शिक चले गे चले गे गाडा फिसंग फासं वेगो हा दुसरे ने हाक मारली दे वा 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 अंग चले गे औ तिसरे ने हाक मारली दे हाव आय काही आहा सेवा भाय के लागो बचाय वाळो तुझी हा तारे वाळो बी तुची लागो कुण के लागो जुरी राजा के लागो हाव जन सेवा भाय के लागो आहा हा मार जीवेब के लागो मरेन तयार छ वा 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 आओ हाव नी आवडी मा पर भक्ती जरूर हाव रे पदवर गाडी लंगाऊ वा 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 पण लगाव वर गाडीर माई हाव वर गाडीर माई माल येतो हाव काही र माल येतो माल माल र हा जूर मोती जूर मोतीरो माल भरताणी सगोनी ग हाव ओम घऊ हा ओम चावळ वा 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 बेपार करे वाळो र हा सेवा बाया व्यापार करे वाळो असो माल र हाव ओ मालेन संत खाव हाव ओ मालेन योगी खाव वा 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 ओ मालेन मोठे मोठे लोक ले जाव हाव नी हा वो परमाना वा 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 वो जुरी राजा सरी को हाव जुरी राजा सरी को एक भक्त हाव रे हमारो गणपत बापू र वा 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 आणि स कुटुंब वर मोठो र हाव आब असो कुटुंब में 5-10 तांडे भेंडोच पण पावडा कुटुंब मन लाभ कोणते आहा केनी एक छोरा एक छोरी केन छोरी छेजनी केनी एकच छोराचं हाव नी केनी एकच छोरीचं केनी छोरा छेनी 5 छोरी छोरी 5 छोरा 11 5 बेटी 5 छो बेटी 5 बेटा बा पांडवे शरीक 5 हा पांडवे शरीक कजरनी हाव नी पाची पांडवे शरीक वा 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 आणि वरमाई छो जमाई हाव छो जमाई महान मोठे मोठे जाब हमार काय पात्र दास वा. मज पामराशी काय थोर पण पायाची वान पाय बरी बाई बरी आओ हा ने. अखिल भारतीय कवी हमारो तुकाराम किशनजी बापू हाव आणि हमारे सोबतेर में हिंडे वालो हा मको जो मानिक महाराज हमारे सोबते में कुछ तो भी है वा 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 वो आधेगारी पद आधेगारी सोबत रच हाव ये देशेर माई काशीरो पंडित रच साहेबरावजी महाराज वा 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 वर गोडेन गोडो लगाडन बेसच आओ हाव ये देशेर माई दान सूरच हाव दिगंबर बापू वा वो संतेरे गादी पर उभे सच हाव नी पण मग जो हमार सरीके सोबत कुरे तो आपण धकलन काढ द्यायचा आहे हा. पण कोणी हानू छेनी आहा आओ हा. इटू माझा लेखूर वाळा वा संगे संताचा मेळा कोणी का हाव बस हे लेन चालच हाव नी आणि अजेर कार्यार माई जमाई उनेर वाटा मोठो छ वा 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 आओ हाव असो ससरो पुन्हा आपले मळे वाळो छे कोणी मग काय केलं गेले ते दिवस राहिले ते ओ गिराईक मोकळे कर आठवणी हाव करतानी ये भजने सांभाळतानी आपले 51 रुपया दिनोच हमारो मानिक बापू वा वा कोण सामकाठी आशीर्वाद देताला आशीर्वाद करून भजन करच हा दयारो तो सागर र तारी
सेवा भया दयारो सागर आणि मार बापूने न बेटे जो कोण बी महान હા जुने मन क्या दयार सागर छ વાહ 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 आज भी छ गोरमाटी शरीक मया कती छे नी છે ને आओ गोरमाटी शरीक मया कती छे नी છે ને રે ભૈયા निस्ता झुपड़ी बांधन बेटो विये હા વાહ आन वोर घर चार पामण आव जा चार पामण વાહ વાહ वाह कुणसी समाजे रे दा आओ હા घरे वाली के साकरत काही चाया कर હા चाया वेजा परदेशीर लोक आमेले चीनेन बाटी कर खोडी बाटी कानी व હા ને खाल વાહ વાહ आजी मार गोरमाटी भुके जाय दी नी આહા बस सेवा भया दयारो सागर હા વાહ जुरी नाव लंगायो વાહ वाह वाह ओ डोमारीन बचायो વારે વાહ सगोनी का હા ને छोरी पारी वेतडू बचायो બચાય બચાય ये तो मन क्या रहा હા ને अन वात कना कळी કના मन क्यान कळ जायन जाय હા जुरी राजान वात कळी હા વાह 60-65 वर्षेर उमरे रहेगो जुरी राजा 65 वर्षेर उमरे रहेगो अन आ वात कळगी હા વાહ अरे बाप रे गलागो अत्रा धन गलागो सेवा भार पगदम रेव म अत्रा धन सेवा भार संगतेम रेव म अन मन संत कळो कोनी मन साधू कळो कोनी હા વાહ पण शेवट मरेर वेळ आवगी વાહ 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 मरेर वेळ આવગી આવગી जनवात वळको હા જન जेन संत महात्मे के दिनेच હા एक तास अवकाश खाटू वांगरासी હા आणि भाग्य दशा વાહ झाली कैसी पण वळकलेंच आहे હા ને वळकीला हरी धन्य तो संसारी मोक्ष त्याच्या घरी હા सिद्धी सहित વાહ वाह आपण हानूच चले जाय वाळेचा बरोबर हानू ठाले आपण न जायचं आहे હા रे कारण संत महात्मे आपण निर्मय जन्मेन गोरमाटी मामेले छ હા વાહ अत्रा बोलतानी હા मार बापूर कार्याने सुरुवात करा વાહ वाह आओ હા आज 13 धन वेगे छ વેગે વેગે करण भजन केरो छ હા आज 14 धन छ बेटी बाळी ती मांडप भरा गोपुरो વાહ વાહ ए ढोल मारे बाबूरो कारिया से वटवेरो બોલ બોલ बेटी बाळी ती मांडप भरा गोपुरो પૂરો કરિયા રે વટવેરો बेटी बाळी ती मांडप भरा गोपुरो મારે બાપુરો કરિયા સે વટવેરો काही को भजन प्रदीप હા बेटी बाळी ती मांडप भरा गोपुरो મારે બાપુરો કરિયા સે વટપુરો हाई कहा की तमार हमार बीवी वालो छ હા आणि आजेर धन असं वेगो હા 14 धन वेगे बापू चले गो जे ना વાહ વાહ आणि आज और नातेवाईक ती मंडप भरागो छ ભરાગો ભરાગો करण भजन कछ હા बेटी बाळी ती मांडप भरागो पुरो મારે બાપુરો કરિયા સે વટવેરો बेटी बाळी ती मांडप भरागो पुरो મારે બાપુરો કરિયા સે વટવેરો ए बेटी आई जमाई आई जा બોલ બોલ बापुरो अंगनो ठालो दिसा जात વાહ ભાઈ વાહ गुरु बेटा रे दय मरोरो મારે બાપુરો કરિયા સે વટવેરો बेटी बाळी दी मांडप भरागो पुरो મારે બાપુરો કરિયા સે વટવેરો आह! आज से नातेवाईक आता आणि बेच घ्यायचं आओ હાવને હા पण आज 100 ते 125 वर्षेरो बापूर હા काय माटी र હા काय मूर्ती र વાહ વાહ आणि ये मूर्ती पुन्हा जन्मेन आपले देखे न मळेवाली कोणी કોની કોની आओ હાવને निष्ठा फटू पर आपण देखे वालेचा હાવર आज बापू फटू बेच गो छ બેસ ગો तम हम मंडपेर में बेटे वेरे छा વાહ वाह आओ હા असे कहीं दन चले जाए ચલે જાય कहीं दन चले जाए तर आपण फटून बेच जाय वाले छा હાવર आणि आपले समोर पब्लिक बेसे वाला छ હા आ હાવને हाय मानवेरो धर्म छ છ आणि आज मंडपेर माई नातेवाईक लोक आता आणि बेटे हेरे छ વાહ વાહ पण बापू बिना मंडप ठालो दिसत मंडप ठालो દિશે बेटी बाळी ती मंडप भरागो पुरो મારે બાપુરો કરિયા સે વટવેરો बेटी बाळी ती मंडप भरागो पुरो ए धरा મારે બાપુરો કરિયા સે વટવેરો ए बेटी आई दद मारी आए जा बापुरो दरबार ठा
आज आवगे હા છોઈ જમાઈ આવગે છ આવગે આવગે છોઈ બેટી આવગી છ હા તારો નંબર લાગો અને આપણો બી લાગો છ વાહ 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 છકોની ક હાવ ને આવ વાહ આપણે નસીબેર માં છ હા છ જત કાર્ય રચવત આપણો નંબર લાગે છ જ હા શંકર પ્યાર બુલડાનાથી નસીબ એમ રહ શંકર ભાર બુલડાના ધીર હા 3 વાગે ઉઠન ગાડી દબારો બિચાર સારી રાત ગાડી દબારો છ વાહ 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 તરી આંગે દી કેરે જામ કનાસી ગાયची કનાસી ગાયची કનાસી ગાયची હાવ ને પણ વાतेન જर कधी कधी फिसक फासे हे डायरेक्ट जर तिकीट फाडली तो काही करे वालराचा હા हाय के तू आई नी હા વાહ आओ हवा पण नाही. बेटी आवगी रे बा આવગી આવગી प्रदीप આવો बेटी आवगी छ આવગી છે जमाई आवगे छ વાહ 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 पण उन्हें समाधान छे नी છે ની जुनो खोड़ तकाई नी હા વાહ जुनो खोड़ तकाई नी તો काय નહીં રે બાપू करथानी आज हमारे तांडेर मई હા वाह आज हमारे वस्तीर मई वाह 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 आज हमने ठालो लागत छ वाह 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 करण भजन गज હા बेटी बाળી ती मंडप भरा गो पूरो મારે બાબુરો કારિયા છે વટવેરો बेटी बाળી ती मंडप भरा गो पूरो ए भिया મારે બાબુરો કારિયા છે વટવેરો ए भाई आए थे भुलाई आए थे गामे गामे दिना देवाई गया थे बापू बिना मंडप ढालो दिजारो મારે બાબુરો કારિયા છે વટવેરો बेटी बाળી ती मंडप भरा गो पूरो ए મારે બાબુરો કારિયા છે વટવેરો आओ! एक दिन हानू बी आपण जाय वाळो छ प्रदीप હા करतानी मन क्या ठालो न जाईन साय હવને आओ હવા હવા महान धन कमागो કમાગો एक एकर खेत लेणो कोणी वेळो હવને मत जन आते ते हानू पूजो जन गलागो हाय दकारो जोगो शे बापुरो छ વાહ हाय छ जोगो शे बापुर हातेरो छ છ सेवा भाया नाही गौदन र હવને गौदनेर सेवा कर વાહ વાહ सगोनी ग વાह आणि सभेत तबीत शक्ती हीन वेगी હવને तरी वो गौ मातार खबर पूछ પૂછ आ હા गौ मातार खबर पूछ વાહ कहा पूछ હવને आ વાહ વાહ आपण केमेले छ હા गौ माता आपण याडी छ છ આનો ગૌ માતાર સેવા કર્યો આપણો ગોરમાટીનો ધર્મ છે હા અને સેવા ભાઈ ઈ જ કીધો કીધું તેની અવતારે માં ઈ જ કીધો હા પણ મન કે આતરા કરતા ની ચલો જાત કરે ભજન ગજ હા આવ વાહ વાહ શાંતેરી સેવા કર કામી આવાજ હા તારે હાથેરી ધાન બોડી દેતા ખાવાજ બોલ બોલ સાધુરી સેવા કર કામી આવાજ તારે હાથેરી બોડી ખાવા છે ઓ સાધુરી સેવા કર કામી આવાજ તારે હાથેરી ધન બેટા બોડી ખાવા છે काकी एरच कतरा मनक्यान तळमळ छ હવને कतरा मनक्या कष्ट करो छ વાહ वाह कहा करो छ હા बेटा सारो હા ને या जमाईन दच काय कोई દે ને દે अब बेटीन देना कच काय कोई કોની કોની नातेवाईकेन दच काय कोई કોની दिये नी હાવર पण मनक्या काय करेन चाय હા करण भजन करो छ हावा. साधुरी सेवा कर कानी आवत तारे हाते તેરો ધન બેટા બોડી ખાવા છે ओ बाबुरी सेवा कर कानी आवत तारे हाते તેરો ધન બેટા બોડી ખાવા છે ए ध्यान गमय विरा गोरी उगोरिया बांध चाले गो हावेली माडी पद भाई मन बेसान बाजू वाद तारे તેરો ધન બેટા બોડી ખાવા છે ओ साधुरी सेवा कर कामी आवत तारे તેરો ધન બેટા બોડી ખાવા છે मन क्या कमाया जो कुण खाव હા मन क्या कमाया जो कुण खाव હા बेटा खाव વાહ 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 बोडी खाव બોડી ખાવા नाती खाव હા પોત पोत खाव હા छगोनी का હાવને अभी बापू धन कमान चले गो छ હાવા खूप से काही વાહ 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 हाय धन के राहते एम छ કે રે बेटा आणि बोडी रे હાવા नाती आणि पोते रे વાહ વાહ વાહ
हाँ सागरूबाई सागरबाई दामू पवार ये हमारे बापुर बेटी सामुती 21 रुपया धन्यवाद उन सामक्याडी आशीर्वाद देताला आशीर्वाद और साथों साथ सकुबाई आता माड़े ये बापुर बेटी सामुती 21 रुपया धन्यवाद उन सामक्याडी आशीर्वाद देताला आशीर्वाद बायनाबाई मानिक चौहान ये हमारो गुरुवर्य आणि बापुर जमाई आणि मारो गुरु भाई आणि वो हमारे बापुर बेटी सामुती 51 रुपया धन्यवाद हवा काही कहा की अर्थ हवने मन क्या कतराई धन कमायद कमायद कोटीती धन कमायद हावर हाय धन बोडी आणि बेटा खावाळ रच दुसरं कोई खावाळ कोणी कोण कोण आणि जरूर बेटा बोडी समुद्र छ हा पण आपणे हिसेन काही छ हा આપણે હિસેર કઈ આરો છે काय પણ આપણે હિસેર આપણે દેખીને જાય ની हवने આવો हा કરણ ભજન કેરો છે સાધુરી સેવા કર કાલિયા तारे हाते रोधन बेटा बोली खावत ઓ સાધુરી સેવા કર કાલિયા तारे हाते रोधन बेटा बोली खावत એ પ્રભુ દાદા જાગો ડોલાતા बाबा આપણે હાથરી ધન હાથ ધરતા बोल भाई સાધુ સંત ઋષિ મુનિ બોલ કે તા तारे हाते रोधन बेटा बोली खावत ઓ સાધુરી સેવા કર खावत तारे हाते रोधन बेटा बोली खावत આવો. ભગવાન જતરી વાતે દેમેલો छ हा ભગવાન જતરા આપણે દેમેલો छ हवर વતરા ભગવાન બાળન ભસ્મ કરો छ हवने और हातेरे एक चीज सदा तेरे देनी हा आ वा वा बस भगवान આપણે કાઈ કાઈ દેમેલો छ काय ભગવાન હાઈ શિરેર દિનો दिनो ભગવાન હાઈ શિરેર दिनो પછી અમાર કોણસ વસ્તુ આતરી वा वा રેદ छ रे देनी कोणी आओ. कोणी जत्री वाते भगवान देमेलो छ वा वा वो आत रेवाळी छ हवने आणि जत्री वाते मनक्या कमामेलो छ हा मनक्या जत्री कमामेलो छ वो वात जत्रा धन आतद रेळो छ रेवाळो हाऊ शब्द आहे दिन भगवान कच तार हातेर गलागो आतद रेद हा आणि मार हातेर काय काय हेत्ती जगो मार मन होटो द हा हा पण आपण भगवान हातेर वाते कालेन बापू आपण होटो देना के देना काही रकाडे पण बापू कमामेलो जगो लेगे काही कोणी कोण खेत आत हा पत्तर आत आत गावडी आत वा वा और हातेर सोनो आत आताच बाळे काय पिसा कोई बाळच काही कोई बाळीन बापू जुने कपडा बाळना के हा येन कोण पेराळच करतानी पिसा बाळे- डोकरा खेतले मल तो खेत कोणी अनपत हम आलडान सुरुवात करता था महाराज लोग बापू हमार माहिती एक मूर्ति आई छ हा ओन तिरकाल शांति द द भगवान कू द भगवान कू काही द कुकाई द बाप भगवान के लागो हा चालू करो भगवान के लागो डोगरा 100 एकड़ खेत कमायो हा तम दोई भाई चारी भाई पांची भाई का लागो वेतन लीधे भगवान काही दिने हा भगवान काही दिन भगवान के लाग हमने तो काही देतो आहे नी हा हा पण तिरकाल शांती मला लियर भी तो सोता करता बरी आज करणू लागत छ. वा वा करताना ये भजने सांभळतानी हमारो डायरेक्टर मुकेंद्रराज चौहान आओ ये हमार साहेब सामुती 51 रुपया धन्यवाद उन सामकाड राजा जतलाले आशीर्वाद करतानी मन की एर्थ आपण धन या ठिकाणी प्रेवाळ छ हावर आणि आपल्याने एकदम जाणू लाग्यालो छ हावर पण आपल्या जीवनेर सोय काही करणू लागी काही आपल्या जीवने काहीतरी सोय करणू लागी कळू लाग कारण भजन केरो छ जागे रो धन जागे पमेल गो हा हा घरे माहिती बाबू आदर वर्गात बोल बोल जागे रो धन जागे पमेल गो माहिती बाबू आदर बडगो जागे रो धन जागे पमेल गो अरे माहिती बाबू आदर बडगो ए धन कमायो कोणी उकोडी बोल बोल आंदा चले
બોડી બેટા સારું છે લારા છોડા ગો ઘરે માહિતી બાપુ આદર વડગો જાગે રે ધન જાગે પમેલા ગો ઘરે માહિતી બાપુ આદર વડગો જાગે રો ધન જાગે પમેલા ગો ઘરે માહિતી બાપુ આદર વડગો હા હવર ચલે ગો ની હવને આપણે મુંડા ગો છે ની ચલે ગો ધન લે ગો કોની કોની કમા મેલો વતરી આતા જ મેલ ગો વાહ હા હવર પણ ઘરે માહિતી બાપુ આદર વડગો ઘરે મેં તો મગ કતરી કોણા તેરે દીટો છું વાહ વાહ માનિક બાપુ હામી વાટીને જમા કાર્યક્રમ લાતુરી સામુ હવર જન આતુ આતુ ડોકરા સારું બોલે સારું આડે સેમત ગાડી લાન હોપ કર અમાર બાપુ હા આવો હવને સસરો અને બાપ સસરો અને બાપ એન એક ઉપમા રછ કાહા કે રોજમાં હા સસરો બાપે થાન રછ અને બાપ માયરોવી સાગર રછ સગોની કર હવને પણ પ્રેમ દોઈન દવડે વતરા દેણું કરથાણી આતુ આતુ ઠાલે હાથેથી કનાઈ કોની આયો હા વાટે પર કલાકો બેટો હરો છ ડોકરા બેસન રછ આવો હવને અને રાગુ મહિનાર જોડી આતે ઘરે માં રમક માં સદા દેકન જામેલો છું અને આતુ આતુ ઉનેર દર્શન લેરો ઉનેર મુખેર માં દીગ હાજ દેરો વાહ. આપણ વાટ ચાલીને વેચાયરો હવર પણ આજ ગાડી જર નીકળી એવડી ઓવડી તી હા. તો હમને હાઈ ટેકડા ઠાલો દકાવાળો છે હવને બાપુ છકરન કેવતે ત્યાં ભાષા તૂટ ગઈ તૂટ ગઈ છકાઈ હવને આવો વાહ વાહ પછી જાગેરો ધન જાગે મેલગો હા ઘરે માહિતી બાપુ આધાર વળગો તમારે હમારો હિસેરો કાઈ લેગો છે હા આવો હવને ઓર હાથેર પૂર્ણા તમે મેલગો છે વાહ કરણ ભજન કરો પ્રદીપ જાગેરો ધન જાગે પમેલગો ઘરે માહિતી બાપુ આદર વડગો જાગેરો ધન જાગે પમેલગો ઘરે માહિતી બાપુ આદર વડગો એ રૂપા કમાએ સે વાડી કદી કમાગો બળરેરી જોડી બુડી બેટા સારું છે લારા છોડા ગો ઘરે માહિરો બાપુ આદર વડગો જાગે રો ધન જાગે પમેલા ગો ઘરે માહિતી બાપુ આદર વડગો હા દો કરન કો કેની કોની કોની કાઈ કોની હા પદ મન ક્યાં જન્મ દછ હવને મન ક્યાં જન્મ દછ બાલ બચાન કશે સારું હા બાપુ કઈ સારું દછ હા બાલ બચાન જન્મ દછ હા દછ કશે સારું પ્રદીપ कसे सारू કાઈ કરે સારું हम रोजदार मन क्या जा तू कनी तू काले दिलान बाजार में लेतो ना કે ના હાનું છે નહીં हाँ आओ तुकाराम महाराज एक ठिकाने दृष्टान को छ वाह 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 आभंग केन चले गो